خود را به کل شما میرسانم دوستان عزیز. روز 19 که امروز است، یک دادری دوست داشتنی مزاد روز دارد و خواستم از نام خودم و از نام کل دوستان خانوادم محمد جان تبریک کنم. پیش از همه به تو خوشی زندگی را تمنا دارم و بگذار در دل چی آرزو و هوسی داری جامعه عمل پوشد و همیشه سربلند و خانه آباد باشی. دادری عزیزم محمد جان، روزی مولودت مبارک باشد. یک بار دیگه سلام علیکم و هموطنان عزیزم و مردم سربلند تاجیکستان. گلدختارو далечкай ма менависем ки мо либосро чӣ хел заказ кунем ёки номерои ҳамо интернет магазина партома видео кардам, дар саҳифаи худам гузоштам. дар саҳифаи худам амн сайта отметит кардагим. шумо метавонед дар болои ҳамин видеои ма бизанед прямой сайти ҳаваи дахта будроен чизе ки мехоҳед заказ кунед. дар муддати 5 рӯз либосотон ба дастон мерасад. ман мемонам номерои телефоншон наметавонам монда, сайтша мемонам будроен заказ кунед. чигаракон